पुनातो पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातो स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धतरावा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति स्वया विनाशाख्या पुण्यकल्याणवृद्धिदा विनायकप्रिया नित्यं त्वं च स्वस्ति ब्रुवन्तु नः शान्तिरान्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुखशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः सङ्कल्पः ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोऽह्नि द्वितीयपरार्ध्वे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमो विमुक्तवाराणसी क्षेत्रे आनन्दवने महाश्मशाने गौरे मुखैरथ्याः पश्चिमे दिग्भागे श्रीकाशी विश्वेश्वर साम्ब सदाशिव सन्निधौ तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं गणेशाम्बिकयोः ध्यानं स्मरणं च करिष्ये ॐ महागणानां त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगो हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगो हवामहे ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवहुतो दैघवे नमः बाहुव्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवातनो रघोरा पापकाशिनी तया न तनुमा सन्तमया गिरिसन्ताभिजागसीः जाभिघुं गिरिसन्तहस्ते विभगतरुण उत वरोः सुमङ्गलः जय चैनको रुद्रा अवितो श्रुताः सहस्रतो वैखा गुहेडै महे असौजो पशुपति नीलकशते गुदे यशल्यानामुखा शिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधाय नातताय दृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यामानो हर्वे गुरीरिकः मानो वीरान् पुत्रभाविनो बधीर्यः विद्वन्तः सदविद्वा हवे सायोपवेतिने पुष्टानां पदये नमो भुवन्ताय विष्कृताय खरीनां पदये नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पदये नमो नम उच्चैर्घोषाय पतीनां पदये नमो नमः कृष्णाय तया धावते सत्त्वानां पदये नमो नमः सामानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पदये नमो नमो निगङ्गिणे ॐ नमः शिवाय उपलब्ध बिल्वपत्राणि समर्पयामि ओषधेः प्रतिमो ददभं मुखभावादेः प्रसुवरीः अजवा एव साजितभारेर्भेरुधः पारैष्णवः माल्याधीनि सुगन्धिनि मालत्यादीनि मैत्रभो मया हितानि पुष्पाणि गृह्यन्तां परमेश्वर पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तुतरूपेभ्यः तदस्तु सदाशिवो सोदासवीरको सर्वगणको सत्ताये आत्मसानि पराधासानि पाशोसानि लोकासान्यभयसानि अस्मामि कदलीकरसम्भूतं करपूरं च प्रदेवतं आरार्तिकमहं पश्चिमे वरदो भावेन शीतलीकरणम् आघानाम्यहं बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां उदयस्तव चित्तितमनोरथ सिद्धिरस्तु उत्तम। तो अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी